ओम शांति। आज बाबा की 20 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा बाढ़ से सेफ रहना। तो बाबा बोलছেন ফার্স্ট ক্লাসও না, কিসের টিকিট নিতে হবে? এয়ার কন্ডিশন, তাই না? তবে মায়ার থেকে সেফ থাকবে। प्रश्न, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं? तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं? इसका पाप किस पर चढ़ता है? বাবা বলছেন মহাবিনাশের দুঃখ হবে বাচ্চাদের। দুঃখ হবে কি হবে না? বাবা বলছেন এত বড় যে বিনাশ হবে, এতজন দুঃখ পাবে, তার কার উপরে পাপের বোঝা চড়বে? उत्तर, तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता। क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापिस घर जाना है। अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता। क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता।
यह तो यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। सभी लड़ मर कर घर वापस जाएंगे। सभी लड़ मर कर घर वापस जाएंगे। यह भी ड्रामा की भाभी है। यह भी ड्रामा की भाभी है। তো বাবা বলছেন, কালকেই বাবা ফরিস্তা স্বরূপের অভ্যাস বলেছিলেন, আজকে বাবা বলছেন কেন জরুরি ফরিস্তা স্বরূপ। কেননা যত সূক্ষ্মবতনে থাকার প্র্যাকটিস হবে, অত উপরাম বা সাক্ষী অবস্থার প্র্যাকটিস হবে। এখানে যদি বতনে থেকে নিচে কাজকর্ম করাই শরীরকে দিয়ে, তাহলে ফরিস্তা কি হবে? লাস্ট বিনাশের সময়েও কোথায় তার বুদ্ধি থাকবে? উপরে থাকবে, তাই না? সূক্ষ্ম বতনে থাকবে। তো সাক্ষী হয়ে যত কঠিন পরিস্থিতি সামনে আসুক, তার কোনো ইফেক্ট পড়বে না, তাই না? বাদ বাকি তো এখানে তো ভয়ঙ্কর লড়াই হবে, ভয়ঙ্কর মারকাট হবে, একে অপরকে শাস্তি দেবে মানুষ, তাই না? गीत महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी। यह महफिल है किसकी? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं। इंद्र सभा, তাই না? বাবা মধুবনে যারা বাবা মিলনে পৌঁছায়, সেই সভাকে বাবা বলে ইন্দ্র সভা। কেননা সেখানে সব ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে বিজয়ী হয়ে পৌঁছায়। बहुत मनुष्य समझते हैं इंद्र पानी की वर्षा बरसाते हैं। बच्चे समझते हैं यह ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा की सभा है। इसमें परवाने बैठे हैं। जीते जी इनके बन जाने, अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए, क्योंकि जीव आत्माओं को यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है, তাই না? তো মধুবনে ইন্দ্র সভাতে সম্মা জ্বলে, মানে শিব বাবা রূপী আলো জ্বলে। আর সেখানে সব পরবানাগুলো, তাই না, সব দূর দূর থেকে যেরকম দেখানো হয় না, শামা পোকা বলে না, তো সব দূর দূর থেকে পরবানাগুলো দৌড়ে দৌড়ে এসে নিজেকে সেখানে स्वाहा করে। इसमें सब एक दो से लड़ते रहते हैं। তো এখানে কারা পৌঁছায়? যার এই কলিযুগী দুনিয়ার স্বভাব সংস্কারগুলো ভালো লাগে না, পছন্দ হয় না। এই দুনিয়া একদম লড়াই ঝগড়া, তাই না, একে অপরের পিছে লাগা, তাই না, ষড়যন্ত্র করা, কত রকমের ছল কপট করা। কিন্তু দৈবিকুলের আত্মার এই সব কাণ্ড কারখানা দেখে ভালো লাগে না, তাই না? তারাই সব ইন্দ্রসভাতে ভগবানের কাছে পৌঁছায়, যে কত তাড়াতাড়ি এই দুনিয়াকে পাল্টানো যায়। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ। तो बच्चों में भी नंबरवार है, তাই না? বাবা বলছে চিন্তা করো না, এই লড়না মরনা দুনিয়াতে তোমাকে থাকতে হবে না, তোমার জন্যে আমি স্বর্গরাজ্য স্থাপন করছি। কিন্তু বাবা বলছেন পুরুষার্থ চাই, তাই নম্বরবার। कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी है, তাই না? পুখরাজ পরি বলে না, যে সুখ দেয় সবাইকে, তাকে বলে পুখরাজ পরি, তাই না? নীলম পরি হলো যে সবাইকে শান্তি প্রদান করে, তাই না? তো বাবা বলছেন লাল পরি, সবজ পরি, পুখরাজ পরি, নীলম পরি অনেক থাকে। তো বাবার সব বাচ্চাগুলো হলো কোনো না কোনো পরি। কেউ শান্তির শক্তি ধারণ করে, কেউ পবিত্রতা ধারণ করে, তাই না, কেউ শক্তি
অষ্ট শক্তি ধারণ করে, কেউ প্রেম স্বরূপ হয়, কেউ আনন্দের স্বরূপ হয়, কেউ সুখ দেনেওয়ালা হয়, তাই না? তো সবার থেকে কোনো না কোনো গুণ পৃথিবীর মানুষেরা বা দুনিয়া পায়, তাই না? তাই জন্যে তার নাম দেওয়া হলো পরী। नाम तो बहुत है, यह भेंट की हुई है। कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की सर्विस में लग जाते हैं। सर्विस पर भी तत्पर कौन होंगे? जो क्षमा पर पूरा फिदा हुए होंगे। यह बहुत बड़ी महफिल है, तुम जानते हो। बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है, परंतु इनको जो अच्छी रीति जानते हैं वो इनके सम्मुख प्रैक्टिकल में है। इस समय कोटो में कोई जानते हैं, তাই না? ভগবান এসেছে, এত বড় কাজ চলছে, অথচ খবর জানে কজন? হয়তো খবর অনেকের কাছে পৌঁছেছে, কিন্তু সেখানে বুঝতে পেরেছে কজন, আসতে পেরেছে কজন? কেননা ভগবানকে পাবে তার জন্যেও তো পুণ্যাত্মা চাই, তাই না? তার জন্যেও ভিতরের আত্মা, ভালো আত্মা চাই, সবাইয়ের ভালো চাহনেওয়ালা আত্মা চাই। जो परवाने हैं वही जानेंगे, जो फिदा हो जाते हैं बाबा के बन जाते हैं। यह तो समझाया गया है। यह है जीते जी मरना, बाबा मैं आपका हूँ, তাই না? বাবাকে কি বলবো মন থেকে? জিতে জি মরে গেছি, মানে দুনিয়া থেকে, আর আমি বাবা আপনার হয়ে গেছি। লোকেরা বলে না মারা গেলে যে সে ভগবানের কাছে চলে গেল, আমি আগে থেকেই চলে এসেছি। पहले हम आपके पास अशरीरी रहते हैं, फिर यहाँ आकर शरीर लेते हैं। बच्चों को जो भी ज्ञान मिलता है यह और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बाप को नहीं जानते। तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। गाया हुआ है, सभी वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं। सब मनुष्य मात्र इस मांडवे में किसके पत्ते हैं? তাই না? মান্ডবা মানে রঙ্গমঞ্চ, তাই না? স্টেজ। তো এখানে সব আমরা স্টেজের অভিনেতা মাত্র, তাই না? যেরকম অভিনেতারা কত পিকচার করে, এবার এখানে এক রিলেশনে, আরেক জায়গা আরেক রিলেশনে, তাই না? কিরদার চেঞ্জ হয়ে যায়, ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়ে যায়, রোল চেঞ্জ হয়ে যায়। তো সেই রকম আজকে যেই রোলে আছি, যেই কর্ম করছি, আগের জন্মে এরকম ছিলাম না। সেখানে কর্ম আলাদা ছিল, রোল আলাদা ছিল, জীবন আলাদা ছিল। তার আগের জন্মে আরও আলাদা ছিল, তার আগের জন্মে আরও আলাদা ছিল, তাই না? তো কত রকমের রোল আর কত রকমের খেলা করে আমরা এসেছি। इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं, इसीलिए तुम झाड़ के चित्र में देखेंगे कि शुरू में पत्ते नहीं हैं, पत्ते बाद में ही पैदा होते हैं। तो उन्हों को ऊपर दिखाया हुआ है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है, তাই না? দেবী দেবতা ধর্ম হলো কল্পবৃক্ষের গোড়ার দিকে, তাই না? তো যখন গাছটা এক গোড়ার মধ্যে থাকে তখন পাতা খুব কম থাকে, যখন শাখা বেরোয় তখন অনেক পাতা আসে, অনেক শাখার উপরে, তাই না? তো ওই রকম। তো বাবা कहते पत्ते बाद में ही पैदा होते हैं, तो उन्हों को ऊपर दिखाया हुआ है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है। पहले थूर एक होता है, फिर उनसे टाल टालियाँ निकलती हैं, फिर पत्ते। প্রথমে ছিল দেবী দেবতা ধর্ম, অল্প সংখ্যক আত্মারা, তারপরে শাখা প্রশাখা বেরোলো, অন্য ধর্মপিতারা নামলো, তারপরে সেই ধর্মের আত্মারা বাড়তে থাকলো উপর থেকে। बच्चों की बुद्धि में है कि यह विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। आजकल की गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती,
कहते हैं हम सब आपस में रह सकते हैं, परंतु आपस में ठक ठक कितनी है, তাই না? বাবা বলছে যে দেশে তো বললো সব ধর্ম একসঙ্গে থাকবো, কিন্তু কত ঝামেলা হয়, তাই না? মত আলাদা, তো লাগতেই থাকে ঝামেলা। लड़ाई आपस में चलती ही रहती है, जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, कहाँ न कहाँ लड़ते झगड़ते रहते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा बोलছেন ড্রামাতে এটাও আছে, তাই না? युक्ति ऐसी करते हैं कि आपस में लड़ मरे। ড্রামাতেই আছে, লাস্টে কী হবে, সব একে অপরকে কাটতে থাকবে, তাই না? আগে একটা ছবি পাওয়া যেত যমরাজার, যে পানিশমেন্টের ছবি, যখন আমি খুব ছোট ছিলাম তখন, তো সেটাতে দেখাতো যমদূতরা একদম পিস পিস করে কাটছে, তাই না? তেলের কড়াইতে ছাকছে, তাই না? একদম বিছে কামড়াচ্ছে। তো দেখতে গেলে সেইগুলো এখন তো হচ্ছে না। এত লাস্টে যে মার কাট হবে, তো যে যাকে যেমন পারলো কাটা শুরু করলো, তাই না? তো সব কি ধর্মরাজ এইভাবেই তো পানিশমেন্ট দেবে, থোড়ি না উপরে কোনো যমদূতরা তেলের কড়াই নিয়ে বসে আছে, তাই না? থোড়ি না বিছে সাপ উপরে কামড়াবে, সব এখানে এমন এমন রোগ জীবাণু ঘুরে বেড়াবে, আর এমন এমন যেরকম ধরো যাদের ক্যান্সার হয়, তাই না? বলে না যে উই পোকা যেরকম কাঠ খেয়ে যায়, ওই রকম সে সব কারো হাড়গোড় চিবাচ্ছে, তো কার আর কি চিবাচ্ছে পুরো, তাই না? একজনের তো খবর শুনে খুব কষ্ট হয়, মানে হাড়ে ক্যান্সার, ধরো হাতটা আছে, হাতটা নেই, মানে তুলো হয়ে গেছে হাতটা, মানে পুরো হাড়টাই খেয়ে নিয়েছে ভিতরে, তাই না? বুকে পিঠে সব তুলো হয়ে গেছে, মানে হাড়টা নেই। তাহলে চিন্তা করো কেমনভাবে সে উই পোকার মতন খেয়ে যাচ্ছে, তাই না? আর কেমন কষ্ট হচ্ছে, তাই না? কানে বা জিভে গলায় যদি একটা পিঁপড়ে চলে যায় কেমন কষ্ট হয়, তাই না? আর এত এত জীবাণু কামড়াচ্ছে কোনো অঙ্গকে ধরে, তো কেমন কষ্ট হচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে চিন্তা করো, মানে সিস্টেমই তাই, ড্রামাতে আছেই তাই, যে এরকম যুক্তিতে সবাই লড়বে মরবে, এটাই ড্রামার পানিশমেন্ট। কেন পানিশমেন্ট তো ভগবান দেবে না, পানিশমেন্ট তো একে অপরকে দেওয়ার নিমিত্ত হবে, তাই না? आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़े ही था, सब इकट्ठे थे, गवर्नमेंट भी मजबूत थी, आपस में कोई लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते थे। जैसे अब सारी दुनिया के लिए यूएन आदि बड़ी बड़ी कमेटी है, परंतु इन सब के लिए धनी धोरी तो कोई है नहीं, दो टुकड़े हो गए, दुख वृद्धि को पाता ही रहता है, एक दो को मारते ही रहते हैं, ड्रामा में देखो कैसा राज है, एक दो से लड़ेंगे तो बाप पर थोड़े ही पाप लगेगा, তাই না? বাবা তো আর বলছে না যে লড়াই কর, কিন্তু একে অপরকে মারবে তো বাবার উপরে পাপ থোড়ি লাগবে। हम साक्षी हो देखते हैं, বাবাও সাক্ষী, বাচ্চাদেরকেও সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে, তাই না? পুরীর যে ভবিষ্যৎ বইতে লেখা আছে মালিকাতে, যে লাস্ট সময়ে সমস্ত পুণ্য আত্মাগুলো, ভালো মানুষগুলো একদম সাইলেন্স হয়ে যাবে, তাই না? কেননা কাউকে ভালো বুঝালে সে তো ভালোটা নিতেই পারবে না, এত দুনিয়া নোংরা হয়ে যাবে, ভালো কথা আর কাউকে বলা যাবে না, তাই না? তো অটোমেটিক কী হবে, সাইলেন্স হয়ে যেতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন तुम जानते हो सब लड़कर ख़त्म ही हो जाने वाले हैं, कोई बड़ा आदमी मर जाता है
तो 8-10 रोज उसके लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता है, हॉलीडे आदि करते हैं। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, तुम तो फरिश्ते बन रहे हो, तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता है। अब तो मच्छरों सदृश मरेंगे, फिर कौन किसको देखेंगे? তাই না? নিজের চোখের সামনে একটা মার্ডার হলে কারোর কিছু হবে, যদি মার্ডার হতে থাকে তো কে কাকে দেখবে? তাই না? তো বাবা বলছেন ইহা রাজ তুম বচ্চে হি জানতে হো, তাই না? কেউ ভাবতে পারবে না লাস্ট সিনগুলো কত ভয়ানক হবে, তাই না? नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़े ही दुख होगा, तुम तो साक्षी हो, देखते हो। इसने जाकर दूसरा शरीर लिया अपना पाठ बजाने के लिए, তাই না? যদি আত্মাকে দেখি তাহলে কারোর মৃত্যুর কষ্ট অনুভব হবে না, কিন্তু যদি ব্যক্তিকে দেখি, শরীরকে দেখি, দেহধারী সম্বন্ধীকে দেখি, তাহলে কষ্ট ফিল হবে। কেননা আত্মার তো মারকাট কেউ করতেই পারবে না, আত্মা তো एज इट इज থাকবে, তাই না? तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पाँव से चोटी तक अब खुशी का पारा चढ़ रहा है, फिर कोई का कम कोई का जास्ती, তাই না? বাবা বলছে সবাই নিশ্চয়, বাবার উপরে ভরসা এক মতন না। গৃহস্থিতে থাকে, পরিস্থিতি আসতে থাকে, এবার কেউ বাবার উপরে ভরসা করে খুব বেশি, আর কেউ কম, তাই না? तो कोई को फिर पाई का भी नहीं चढ़ता, जैसे आटे में नमक, उनको फीका ही कहेंगे। मालूम पड़ता है कि किन्हों को नारायणी नशा चढ़ता है। तो जे बाबार उपरे भरसा राखबे से अनुभवও पाबे, किन्तु जे भरसा राखबे ना से अनुभव पाबे ना। तो अनुभव ना पेले नारायणी नेशा चढ़बे ना, তাই না? জীবনে বাবার অনুভব হতে থাকবে যে বাবা আমার সংকল্প বুঝলো, শুনলো, তাই না? প্র্যাকটিক্যালি হলো, তবে তো নেশা আসবে, তাই না? माता पिता की सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं गृहस्थ व्यवहार में रहे सर्विस नहीं कर सकते। वो तो और ही जास्ती सर्विस करेंगे, और ही जास्ती माँ बाप का नाम वाला करेंगे, তাই না? বাবা বলছেন গৃহস্থিতে থাকলে সেখানেও সেবা করা যাবে, তাই না? সেখানে তো কতজন আসে। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अडोल बनकर फिर औरों को भी बनाते हैं, তাই না? গৃহস্থিতে পরিস্থিতি আসে, কিন্তু পরিস্থিতিতে কেমনভাবে থাকবো? অচল অডল, কোনো ডিস্টারবেন্স আমার ভিতরে নেই। ডিস্টারবেন্স বাইরে থাকবে, কিন্তু আমার ভিতরে কোনো আমি ডিস্টার্ব ফিল করছি না, তাই না? এটা হলো অচল অডল অবস্থা। কোনো পরিস্থিতি আমার স্থিতিকে ডাবাডোল করতে পারছে, তাই না? আমার স্থিতি ধীর স্থির থাকছে, এটা হলো, তাই না? বলে না যুধিষ্ঠিরই স্বর্গে যাবে। তো সব পরিস্থিতিতে যে নিজের ভিতরে ধীর স্থির অবস্থা, তাই না? ডিস্টারবেন্স নেই, সে হলো অচল অডল অবস্থা। तो उनकी महिमा जास्ती है। तुम तो शुरुआत में निकल पड़े, वो भी ड्रामा भट्टी बननी थी, उसमें से भी कोई कच्ची ईंट निकली, कोई पक्की निकली। ICS के इम्तहान में सब थोड़े पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पगार देना पड़ता है। यहाँ भी ऐसे हैं, बड़ी जायदाद देनी पड़ती है, তাই না? বাবা বলছেন যেরকম IAS IPS খুব অল্পজন পাস করে, এত কড়া পরীক্ষা থাকে, কেননা পোস্ট তো কম না, তো অত মাইনাও তো দিতে হবে, তাই জন্যে খুব কড়া পরীক্ষা থাকে। তো বাবা বলছেন এখানেও তাই, সবাইকে যদি উঁচু পদের অধিকারী করে তাহলে তো হবে না, না? পদ তো সংখ্যা তো কম,
बड़ी जायदाद देनी पड़ती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 108 की माला बनती है। पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। रिजर्व कराया जाता है ना, फर्स्ट क्लास, एयर कंडीशन में कभी गर्म हवा नहीं लगेगी, তাই না? এসিতে গেলে কি হবে, কখনো বাইরের হাওয়া লাগবে না, গরম হাওয়া লাগবে না। তো বাবা বলছেন টিকিট রিজার্ভ করাতে হবে, তাই না? যেরকম মধুবন গেলে টিকিট রিজার্ভ করাতে হয়, সেরকম স্বর্গ দুনিয়াতেও টিকিট রিজার্ভ कराते हैं। तुमको कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया का वार न लगे, इतना मजबूत होना चाहिए, তাই না? যারা এসিতে থাকে বাইরের আবহাওয়া চেঞ্জ হোক তাতে কোনো অসর পড়ে না। তো ওই রকম আমাদেরকে এমনভাবে পুরুষার্থ করতে হবে যে বাইরের পরিস্থিতি আমার পুরুষার্থকে প্রভাবিত করতে পারবে না। আমার সাধনা আমার জায়গা, বাদ বাকি বাইরে দুনিয়াতে अप डाउन होतेই থাকবে। तो 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, फिर 108 है, नाम भी है महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन सी टिकट खरीद कर रहे हैं, তাই না? মহারথী কারা? মহারথী মানা যুদ্ধে যারা হাতির উপরে সবার থাকে। তো হাতি একদম সোজা হাঁটবে, তাই না? সে তার সামনে যদি কেউ আসে, তাই না, তো যুদ্ধের হাতি তাকে একদম মানে পিছনে তো ফিরবেই না, তাকে একদম শেষ করে দেবে, পা ছুঁড়ে ফেলে, পা পড়িয়ে, তাই না? কিন্তু ঘোড়া কি করবে? দরকার পড়লো পরিস্থিতি ঠিক আছে সামনে, আর পরিস্থিতি ঠিকঠাক নেই, একটু পিছিয়ে আসবে, একটু এদিক একটু ওদিক হয়ে যাবে, তাই না? আর পদাতিক সেনা মানে প্যাদা সেনা কি করবে? সেনার বেশি পাওয়ার থাকে না লড়াই করা, একটু এদিক থেকে মার খেলো, শেষ হয়ে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো তুমি কোন কোয়ালিটির আছো, তাই না? একটু পরিস্থিতিতে হার খেয়ে পুরুষার্থ ছেড়ে দেনেওয়ালা, নাকি পরিস্থিতি দেখে পুরুষার্থকে একটু ঢিলা একটু বেশি করনেওয়ালা, নাকি একদম পরিস্থিতি যাই আসুক না কেন আমার পুরুষার্থ পিছাবে না, আমার পুরুষার্থ আগেই বাড়বে, এইরকম মহারথী। तो बाबा बोलছেন तो पुरुष को अपनी स्त्री को अपनी टिकट लेनी है, তাই না? বাবা বলছেন হাজব্যান্ড ওয়াইফ আসছে জ্ঞানে, তো পুরুষকে নিজের টিকিট নিজে নিতে হবে, স্ত্রীকে নিজের টিকিট নিজে নিতে হবে, তাই না? এই জন্মে হাজব্যান্ড ওয়াইফ, জরুরি তো না আগের জন্মেও সেই থাকবে, তাই না? রিলেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাই না? থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, চেঞ্জও হয়ে যেতে পারে। स्त्री को चांस जाती है क्योंकि पुरुष जो करते हैं तो उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। এর যে ডবল ফায়দা, তাই না? ধরো কেউ হাজব্যান্ড ওয়াইফ আসছে, এবার হাজব্যান্ড যদি সেবা করে তাহলে ওয়াইফের কিন্তু অটোমেটিক আধা জমা হয়ে গেল, তাই না? কিন্তু যদি স্ত্রী করে তাহলে ওর ভাগ কিন্তু পুরুষ পাবে, তাই না? কিন্তু পুরুষ করলে তার আধা ভাগ স্ত্রী পেয়ে গেল, যদি জ্ঞানে চলে, তাই না? যদি জ্ঞানে না চলে তাহলে তো পাবে না, তাই না? तो स्त्री जो सौदा करती है वो कुछ भी देती है तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता है, क्योंकि पुरुष तो रचयिता है, पैसे उनके हाथ में रहते हैं, তাই না? অনেক থাকে না বউগুলো, সব স্বামীগুলো ঠিকঠাক জ্ঞানে চলে না, তো ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে, তাই না, কিছু 100 টাকা 200 টাকা লুকিয়ে লুকিয়ে সেবা করে, না জানিয়ে সেবা করে, তাই না? সেটা ওর নিজেরই জমা, সেটাতে হাজব্যান্ড কিছু পাবে না, কিন্তু যদি হাজব্যান্ড সেবা করে তার 50% বউরও জমা হয়ে যাবে,
है ना। तो पैसे उनके हाथ में रहते हैं, वो जो करेगा उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते हैं, बच्चा एक होता है, वर्षा भी वो पाता है, তাই না। বাবা কত বুদ্ধিমান, স্বর্গে কি হবে, একটা ছেলে হবে একটা মেয়ে হবে, তাই না। তো ঝামেলা শেষ। দুটো ছেলে তিনটে ছেলে হলে সম্পত্তি নিয়ে মারামারি, তাই না। কাকা জেঠা হলে মুশকিল, তাই না। ওই জন্যে একটা ছেলে, ব্যাস একটা মেয়ে, আর কোনো ঝামেলাই নেই, কে ঝামেলা করবে, তাই না। कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार ले लेती है। कल्प पहले जो कायदा चला है वही चलेगा, वहाँ भी रस्म रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए। बाबा ने बहुत तो साक्षात्कार करा दिया है, कैसे राजधानी ट्रांसफ़र होती है। यहाँ ट्रांसफ़र होती है तो ब्राह्मण गुरुओं आदि को बुलाया जाता है। आगे की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे कि अब तुम कारोबार संभालो। अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तो भी छोड़ते नहीं हैं। आगे बच्चे मातृस्नेही होते थे, अब तो मातृद्रोही बन पड़े हैं, তাই না। আগে বুড়ো হলে সব দিয়ে চলে যেত, কিন্তু এখন তো, তাই না, বুড়োকালেও নিশ্চিন্ত হতে পারে না যে আমি চলে গেলে আবার আমার ইয়েকে কেউ দেখবে, তাই না, সেরকম না। माँ की भी चोटी पकड़ बाहर निकाल देते हैं, তাই না। কলিযুগে কত রকম কত কিছু দেখা যায়, তাই না। বৃদ্ধাশ্রমের তো সংখ্যাই বেড়ে বেড়ে চলেছে। तो इसको कहा जाता है धुंधकारी, मातृद्रोही। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। महफिल की महसूसता तुमको यहाँ आएगी। यह ज्ञान सागर तो जहाँ होगा वहाँ मेला होगा। नदियों का मेला होता है ना, तुम नदियाँ तो आपस में मिलती रहती हो। यह तो है ज्ञान सागर और नदियों का मेला। यह है जगत अम्बा सरस्वती, उसका भी नाम वाला है। माँ के पास भी कितने मिलने आते थे, क्योंकि उनकी मुरली बहुत अच्छी थी। बच्चियाँ भी महसूस करती हैं कि मम्मा की मुरली अच्छी खींचती थी। यह है सागर और नदियों की महफिल, তাই না। मम्मा জ্ঞানের কথাগুলো লিখতো, তাই না, গান বানাতো, সুর দিত। মাম্মা খুব সুন্দর সিতার বাজাতো আর সবাইকে ধুন দিয়ে জ্ঞান শোনাতো, তাই না। তো সবাই একদম সেই সুর তালে হারিয়ে যেত, তাই জন্যে মাম্মাকে কেউ ভুলতে পারলো না। এত ভুলতে পারলো না যে দেখো সরস্বতী রূপে তার পুজোও হয়, হাতে সিতারও দিয়ে দেয়, তাই না, আর লেখা কাগজও হাতে ধরিয়ে দেয়, তাই না, যে সে জ্ঞানের কথা গান করে শোনায়। तो यह है सागर और नदियों की महफिल। बहुत बच्चे आ जाते हैं, पहले सागर फिर नदियाँ, छोटी नदियाँ या बड़े कैनेल आदि आदि होते हैं ना। तुम हर एक समझ सकते हो कि हम छोटी नदी हैं या बड़ी नदी। बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते हैं कि आकर ভাষণ করো, তাই না। বাবা বলছেন দেখো যে তুমি বড় নদী না ছোট নদী। ছোট নদী কিছু জনের প্যাস বোঝাবে, আর বড় নদী সে ঘাটে অনেকের কল্যাণ হবে, তাই না। तो ज़रूर वो तीखे हैं, मम्मा को कितना बुलाते थे। शिव बाबा का मिला हुआ खजाना आकर दो। तुम बच्चियाँ जाकर ज्ञान रत्नों का दान करती हो। ज्ञान का एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। शास्त्रों में कोई ज्ञान के वर्षंस नहीं है। अगर होते तो भारत बहुत साहूकार होता। तुमको तो रत्न मिलते जिनसे तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बनते हो। अभी संगम युग पर तुम सबसे ऊंचे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है।
তাই না? বাবা বলছেন সঙ্গম যুগ হলো আত্মার পাওয়ারফুল অবস্থা, এখানে আত্মা সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু সতযুগের পর থেকে কি হবে? ধীরে ধীরে কম হতেই থাকবে। अब तुम ईश्वरीय दरबार में बैठे हो, तुम जानते हो बाबा 21 जन्मों का वर्षा देने वाला है। उनको ही सब याद करते हैं, दूसरे सब दुख देने वाले हैं। दुख देने वाली चीज को हमेशा भूला जाता है। हे बाबा, हमारे तो आप हो, दूसरा ना कोई। তাই না? তো দিল থেকে এরকম বেরোয় তো যে বাবা তুমি তো আমারই আছো আর আমি তো তোমারই আছি। परंतु श्री कृष्ण का नाम सुना है तो उनको याद करते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, वापिस कंसपुरी को श्री कृष्णपुरी बना देते हैं। आसुरी पुरी से फिर दैवी पुरी बन जाएगी। फिर दिखाया है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, देवताओं की जीत हुई, देवताएं रहते हैं স্বর্গ মে। তাই না? এক্ষুনি তো আসছে না পূজা, তো কি দেখানো হলো? ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলল দেবতা আর অসুরের মধ্যে, তাই না? আর আখরি বিজয়ী কে হলো? দেবতারা হলো, তাই না? যদিও বা অসুরকুলই বলশালী ছিল, কিন্তু বিজয়ী হলো দেবী, তাই না? তো সেই রকম এখন সব দেবীগুলোর কি চলছে? লড়াই চলছে, ভয়ঙ্কর লড়াই চলছে অসুরগুলোর সঙ্গে, তাই না? ভয়ঙ্কর লড়াই, অসুরই পাওয়ারফুল, কিন্তু অন্তিম বিজয় তো দৈবী গুণেরই হবে। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में, वास्तव में तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। अभी रामायण की बड़ी धुनी लगेगी, क्योंकि दशहरा आता है, गवर्नमेंट भी मनाती है, राम लीला करते हैं, परंतु यह जानते नहीं कि रावण क्या चीज़ है। তাই না? বড় ওয়ান্ডারফুল। যেদিন দশহরা হয় সেদিন রামলীলা হয়, সেদিন রাবণ পুরী হয়, তাই না? সেদিন অনেক বাদর সাজে, রাম লক্ষ্মণ সাজে, বিশাল বড় রাবণ সাজে সেখানে, তাই না? বাজি দিয়ে রাবণ বানায় বিশাল উঁচু, আর রাম তীর ছুঁড়ে আর রাবণ বাজি ফাটে আর কি, তাই না? আগুনে জ্বালায়। তো রামলীলা হয়তো রামনবমীতে করো, কিন্তু করবে দশহরার দিন, দশমীর দিন, তাই না? তো কি আছে কানেকশন? কেননা যেদিন দেবী অসুরের উপরে বিজয়ী হলো সেদিনই রাম রাবণকে বধ করল, মানে ভগবান রাবণকে শেষ করতে পারল, তাই না? कई बच्चे कहते हैं निष्ठा में बिठाओ, वास्तव में याद तो चलते फिरते करना है, परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता है कि यहाँ बैठने से कुछ न कुछ याद करें। बहुत हैं जो सेंटर्स में जब आते हैं तो याद में रहते हैं, घर गए तो खल्लास। बाबा कमप्लेन করছেন অনেক বাচ্চারা আছে শুধু সেন্টারে আসলেই যোগটা করবে, ঘরে আর পাত্তা দেয় না বাবাকে, এরকম না? ঘরেও বাবাকে याद করে, याद करने की प्रैक्टिस नहीं है, बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा स्टार है, जिसको बिंदी भी कहते हैं। स्टार में तो ऐसे कोने होते हैं, बिंदी में नहीं होते। स्टार्स इसलिए कहते हैं क्योंकि भेंट की जाती है, लक्की सितारे कहा जाता है। बिंदी रूप आत्मा में ज्ञान की चमक है, आत्मा बिंदी में सारा पाठ है, তাই না? কত ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু আত্মা, চোখেও দেখা যায় না, কিন্তু 84 জন্মের ডায়লগ, 84 জন্মের কর্মের অ্যাক্টিভিটি
তার মধ্যে সব প্রিন্ট করা আছে, তাই না? আচ্ছা দিদি, বাবা যে এখানে স্টারের কথা বলছে, যে স্টার মানে তার কোনা কোনা আছে, এটা কি বোঝাতে না, চাইছে? আসলে স্টার চিত্র বানায় না, এরকম করে, হ্যাঁ, তো কোনা দেখা যায়। তো বাবা বলছে ওই রকম স্টার না, চিত্রতে তো স্টার বানালে কোনা বেরোবে, কিন্তু আত্মা হচ্ছে বিন্দু, তার কোনো কিন্তু कोना তারা नहीं। লাকি স্টার। लकी स्टार। बाप कहते हैं मुझे बिंदी में यह पाठ है जो मैं भक्ति में बजाता आया हूँ। तुम बच्चों का सबसे जास्ती पाठ है क्योंकि तुम ऑलराउंड चक्र लगाते हो, তাই না? বাবা বলছেন সব আমার বাচ্চাগুলো হিরো পাঠধারী, পুরো সৃষ্টি চক্রে, পুরো চক্রের মধ্যে এদের হিরো রোল আছে। সত্যতেতা যুগেও, দাপর কলি যুগেও পূজনীয়, সঙ্গম যুগেও সবচেয়ে মানে কঠিন কাজ, শ্রেষ্ঠ কাজ বাবার বাচ্চারাই করে, তাই না? तो चक्रवर्ती राजा भी तुम बनेंगे, दुख हो चाहे सुख हो तुम ही पाते हो। मेरा पाठ तुम्हारे जितना नहीं है, मैं बानप्रस्थ में चला जाता हूँ, তাই না? দেখানো হয় না ভক্তি মার্গে যে শিব সমাধিতে চলে যায়, এবার সমাধি থেকে ওকে জাগায় পার্বতীরা, তাই না? পুজো করে করে ভক্তি করে। फिर भक्ति मार्ग में मेरी सर्विस शुरू होती है। याद भी करते हैं ड्रामा अनुसार, जिस जिस देवता की पूजा करते हैं साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। यह ड्रामा में मेरा पार्ट है। वो समझते हैं हमको इनसे साक्षात्कार होता है, इनमें भी भगवान है। समझते हैं गणेश से साक्षात्कार हुआ तो गणेश में परमात्मा है, তাই না? গণেশ, হনুমান কত রকমের চিত্র বানালো, সেই চিত্রের প্রতি ভগবান মনে করে ডাক দিল, এত ডাক দিল যে ভগবান সেই রূপের সাক্ষাৎকার করালো, আর ভক্ত মনে করলো গণেশই ভগবান, তাই না? কেননা সাক্ষাৎকার তো গণেশ রূপে করলো, কিন্তু কে করালো সেটা তো বুঝলো না। इसमें ही सर्वव्यापी का ज्ञान उठा लिया और तुम सब बच्चे कहते हो हम सब बाबा को याद करते हैं, তাই না? থাকে না এক একটা জায়গা এমন, এক একটা গাছ থাকে, কোনো বট গাছ, কোনো অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে কোনো ভক্ত কোনো বিপদে পড়ে ভগবানকে ডাকলো, সেখানে সে ভগবান তাকে মদত করলো, এবার সে গাছই প্রসিদ্ধ হয়ে যায় যে সেই গাছে ভগবান থাকে, তাই না? তো গাছে থোড়ি না ভগবান থাকে। সেদিন সে ভক্ত ডাকলো আর ভগবান তার কথা, তার ভক্তির ফল দিল, কিন্তু প্রসিদ্ধ হয়ে গেল সে গাছ যে এখানেই ভগবান থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন এইভাবে সারা দুনিয়াতে ভগবানকে সর্বব্যাপী করে দিল। तो इससे भी सर्वव्यापी समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मेरी याद में भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। जितना जो याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाकी आत्मा तो हर एक में अपनी अपनी व्यापक है। मैं कोई बच्चे में भी प्रवेश कर किसी का भी कल्याण कर सकता हूँ, परंतु उन्होंने फिर उल्टा अर्थ कर दिया। ड्रामा में वो भी नोंद है, ड्रामा अनुसार सबको पाठ मिला हुआ है। यह शास्त्र आदि बनाने का भी ड्रामा में पाठ है। बनाएंगे वही जिन्होंने आगे बनाए थे, তাই না? এত শাস্ত্র পুরাণ কে লিখবে? আমরাই লিখব, যারা সঙ্গম যুগের যুদ্ধের অনুভবী। কিভাবে দেবতা অসুর যুদ্ধ হলো সেই তো মহালয়া লিখবে, তাই না? যে দেবতা অসুর যুদ্ধই করিনি, দাপর কলিযুগের আত্মা, সে থোড়ি না মহালয়া লিখবে, তাই না? তো শক্তি পুরাণ, শিব পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ কে লিখবে? বাবার বাচ্চারাই লিখবে, যারা অনুভব করেছে শিবকে, যারা বিষ্ণুর পালনাকে অনুভব করেছে, যে শক্তি অনুভব করেছে, তারাই সব লিখবে শাস্ত্র পুরাণ।
बनाएंगे वही जिन्होंने आगे बनाए थे। गीता सुनाते हैं, फिर कल्प बाद ऐसे ही सुनाएंगे। तो अब बच्चों की महफिल में बाप बैठे हैं जो मुझे जानते हैं। मैं उन्हों के बीच में ही शोभता हूँ। बाकी जो जानते ही नहीं उस महफिल में बैठ क्या करेंगे। तुम भाषण आदि करते हो तो बहुत आते हैं। उनकी शम्मा के साथ महफिल नहीं कहेंगे। शम्मा के साथ महफिल तो यहाँ है। कोई फिदा होते हैं, फिर और तरफ बुद्धि योग चला जाता है। जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते, वो अंत में होगी। তাই না? বাবা বলছেন লক্ষ্য কি কর্মাতীত হব, মানে যোগ অগ্নিতে সব বিকর্ম নিজে বিনাশ করে কর্মের হিসাব কিতাব আমি নিজে চুক্তি করব, ধর্মরাজের শাস্তি পেয়ে নয়। তাই না? কেননা যে নিজের থেকে চুক্তি করতে পারবে না, যোগের আগুনে জ্বালাবে না, তাকে ধর্মরাজ পালিশ করবে। তাই না? তো কর্মাতীত নিজেকে হতে হবে আর নির্বিকারীও নিজেকে হতে হবে। তাই না? বিকারগুলোর উপরে, অসুরগুলোর উপরে নিজে শিব শক্তি দুর্গা হয়, নিজের দুর্গুণ নিজে বিনাশ করতে হবে। তাই না? তবে তো উঁচু পদের অধিকারী হবে। तो कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते, वो अंत में होगी। এখন যুদ্ধ চলছে জোরদার, এখনো বিজয়া দশमी হয়নি, তাই না? फिर यह पुराना शरीर छूट जाएगा। यह पुरानी खाल है। आत्मा इन पुरानी कर्मेंद्रियों से काम लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, शिव बाबा से मिला हुआ खजाना। शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है, सभी को बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। दूसरा, अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन, कमल फूल समान बन बाप का नाम वाला करना है। कमल फूल समान बन बाप का नाम वाला करना है। सर्विस में तत्पर रहना है, सर्विस में तत्पर रहना है। तो बाबा আজকে দুটো হোমওয়ার্ক দিয়েছেন। একটা হলো সেবা করতে হবে, আর আজকে তো বিকেলে সেবা আছে না, গণেশ পুজো। তো কালকে অ্যানাউন্স হয়েছিল না, তো সবাই সেবাতেও যাবে। আর নেক্সট বাবা আজকে হোমওয়ার্ক কি দিয়েছে,
গৃহস্থিতে কেমন থাকবো? অচল অটল, যেমন পদ্ম ফুল, তাই না? কোনো কাদা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। वरदान, संगम युग के इस नए युग में, संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले, हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव, फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है। इसीलिए इसे नया युग भी कहते हैं, इसीलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोल, इसीलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक, नया अर्थात अलौकिक। তো বাবা বলছেন সঙ্গম যুগে কলিযুগের মতন হাঁটা চলা ব্যবহার করা ওই রকম না, এখানে অলৌকিক। কেমন হাঁটবো, কেমন ভাষা ব্যবহার করব, কেমন কথা ভাষা হবে, তাই না? সব কিছু কি রয়্যাল হবে, অলৌকিক হবে, তাই না? লৌকিকের মতন না, সবার থেকে একটু আলাদা হবে। स्मृति में भी नवीनता आ गई, स्मृति में भी नवीनता आ गई। বাবা বলছেন হাঁটা চলা বলা তো বটেই, কিন্তু স্মৃতিও নতুন কথা ভাববে, নতুন কথা অনুভব করবে। बातें भी नई, बातें भी नई, मिलना भी नया, मिलना भी नया, देखना भी नया। बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा, आत्मा को देखेंगे, देखेंगे तो आत्मा, आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से, भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं, दैहिक संबंध से नहीं। ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना, ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी,
जो 1 सेकंड पहले अवस्था थी वो दूसरी सेकंड नहीं, वो दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हो, उससे आगे हो। इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। তো বাবা বলছেন সঙ্গম যুগ মানে প্রতিটি সেকেন্ড যেন নতুন কিছু অনুভবে ভরে যাচ্ছে। কিন্তু কখন নতুন নতুন অনুভব পাবো? যেরকম কেউ বলে না, আজ পর্যন্ত যা করেছো তাই যদি করতে থাকো তাহলে তাই পাবে যা আজ পর্যন্ত পেয়েছো। যদি নতুন কিছু পেতে চাও তাহলে তোমাকে নতুন কিছু করতে হবে, তাই না? আর সে নতুনটা কি করব? বাবা বলল না, দৃষ্টি, বৃত্তি, স্মৃতি, কর্ম, কথা, ভাষা, ব্যবহার সব কিছুতে নতুনত্ব। তো দৃষ্টি কেমন হবে? আত্মিক দৃষ্টি। বৃত্তি কেমন হবে? আত্মা আত্মা, ভাই ভাই, কোনো দেহধারী সম্বন্ধী না, আমার ছেলে আমার মেয়ে না, আত্মা প্রতি করছি, আত্মা ভাই প্রতি করছি, তাই না? তো দৃষ্টি, বৃত্তি, চালচলন যেই আত্মা দেখলাম আর আত্মিক বৃত্তি ভাব আসলো, তো অটোমেটিক কথা, ভাষা আর কর্ম ব্যবহার পাল্টে যাবে, তাই না? ভাষা আর কর্মকে পাল্টাতে সময় লাগবে না, কিন্তু অ্যাটেনশন দিতে হবে দৃষ্টি আর বৃত্তি আর স্মৃতির উপরে, তাই না? দৃষ্টি আত্মিক দৃষ্টি, বৃত্তি আত্মা আত্মা ভাই ভাই, তো স্মৃতিও অলৌকিক আর ভাষাও অলৌকিক বেরোবে আর কর্মও অলৌকিক হবে, তাই না? স্লোগান। তো বাবা আজকে বললো এরকম নতুনত্ব অনুভব করনে वाला ফার্স্ট পুরুষারথী आत्मा। स्लोगन, परमात्म प्यार द्वारा, परमात्म प्यार द्वारा जीवन में, परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख, सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही, व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है, सहज योग है। परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है, তাই না? তো বাবার সঙ্গে দিলের রিস্তা, হৃদয়ের রিস্তা থাকবে, তো অটোমেটিক বলে না যে সুখ শান্তি অতীন্দ্রিয় সুখের অধিকারী হয়ে যাবে, তাই না? তো আজকে বাবা কি কি হোমওয়ার্ক দিল? এয়ার কন্ডিশনের টিকিট নিতে হবে। এয়ার কন্ডিশনে কি হয়? বাইরের হাওয়া লাগে না, তো মায়ার হাওয়া যেন আমাকে টাচ করতে না পারে। আর কি বললো বাবা বলেছে যে বাবার সাথে যত বেশি মানে বাবার প্রতি যত ফিদা হবে তত সার্ভিসের ফুর্ণা মানে ফুর্তিটা হবে, আর নেশাও তো থাকবে যত বাবার উপরে, তাই না, প্রভাবিত হবে। আর সঙ্গম যুগে সব নতুন, যা কিছু চিন্তা ভাবনা, যা কিছু কর্ম, যা কিছুই করি না কেন সব নতুন নতুন করে, হ্যাঁ, মানে প্রথম এক সেকেন্ড আর স্টার্টিং করতে হবে, নতুনত্ব স্টার্টিং করতে হবে কোত্থেকে? আত্মিক দৃষ্টি আর আত্মা আত্মা ভাই ভাই বৃত্তি থেকে। যদি এটা থেকে শুরু করি তো স্মৃতি পাল্টাবে,
স্মৃতি পাল্টালে ভাষা পাল্টাবে, ভাষা পাল্টালে কর্ম পাল্টাবে, আর প্রত্যেক সেকেন্ড নতুন কিছু অনুভূতিতে ভরে যাবে। তো আমার পুরুষার্থ ফাস্ট গতির পুরুষার্থ হয়ে যাবে। বাবা আজকে বলল না মহারথী, ঘুড়সবার না, পেয়াদা তো মোটেই না। পেয়াদা হলো প্রজা, ঘুড়সবার হলো, তাই না, শাহুকার প্রজা, আর মহারথী হলো রাজ পরিবার, তাই না? এই জন্যে মহারথী হতে হবে, পরিস্থিতি যাই থাকুক না কেন। বাবা আজকে কেমন স্থিতি রাখতে বলল? অচল অডল। আমি ডিস্টার্ব হবই না, এটা আমার নিজের সঙ্গে প্রমিস। যা পরিস্থিতি আসুক আমার স্বস্থিতি ধীর স্থির থাকে।